ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము కీర్తనల గ్రంథము 119వ అధ్యాయము 50వ వచనము. నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది, నా బాధలో ಇದೇ నాకు ನೆಮ್ಮದಿ కలిగించుచున్నది. ಈ ದಿನದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 50ನೇ ವಚನ. ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ஆபத்காலದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನನಗೆ ஆதரணೆ. இந்த நாள் கர்த்தரின் வசனம் சங்கீதம் அதிகாரம் 119 வசனம் 50. அதுவே என் சிறுமையில் எனக்கு ஆறுதல், உம்முடைய வாக்கு என்னை உயிர்ப்பித்தது. आज का बाइबल वचन भजन संहिता अध्याय 119 चंद 50. मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है. Today God's promise, Psalms chapter 119 verses 50. This is my comfort in my affliction, for your word has revived me. Amen. Glory to God. God bless you all.